Open to page 145. So we're here in Laika Elementary School. Sophia is doing her demo presentation with the teachers. Ayan, okay? So yan po, okay. Sige. Page 145. So this is what I call subconscious photographic reading. So istorya ko po, ano po naging history ng education niya. Page 145. So, kung titignan niyo po, andito kung dadayain niya, nandito eh. So, yung referral niya, malayo. Malayo po. So, yan, page 145. Okay? Pakibasa mo yung, ma'am, tama po ba? Page 145. Okay? Okay. Read mo yung, ito na lang po, ma'am, ano? Yan, okay. Dito ka, anak. Dito ka. Humarap ka kay ma'am. Humarap ka. Ito na lang. Ma'am, pa-check lang po kung tama po kaya. Yan. Okay. Sige. Aha. Yan lang. Sige. Yan lang, okay. Lakasan mo, anak. Lakasan mo, please. Healthy. Community. First. Okay, yung first paragraph na lang. First line. Kahit first line lang. And then tapos na tayo. Okay. Sige, go. Oh, yan. Ito. Yan. Go. Healthy. Community. Okay. Okay na, ma'am. Tama po ba? Yes. Okay po. Sige, stop na, anak. Stop na. Okay. Pera po na ID, ma'am. Isang ID niyo. Kahit ID. Kahit ano. ID daw kayo? Pwede pa hiram, ma'am. May special skills sa video. Opo. Yan. Opo. Okay. Yan. Pa-read mo, anak. Okay. So, ayan. So, yan. Ano yan? Babae o lalaki? Sense mo, anak. Take a deep breath. Relax. Silang. Nangangalay daw siya. So. Ha? Sige na. Apply everything. Okay, go. Babae? Okay, babae daw. Anong pangalan? Okay, ma'am. Sa inyo po ito, ma'am, ID? Okay. Malalaman niya ang pangalan, hindi niya lang kita. Okay. So, kilala po niya kay. Pakilakas po. Apelyido Madlang Bayan. Madlang Bayan. First name? Yan. Okay, first name. So, hindi siya nanguhula, ma'am, kasi... Bayan. Okay, tama. Okay. Anong ID yan, anak? Anong klase ID? Identification card ba ito? Pakilakas. Identification card ba ito? Oh, yes. Identification card. Ayun na nga. Ha? Ayun na nga. Ayun na nga. Okay. Ma'am, okay na po. Okay.